शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नए मालूमाती सफ़र के साथ। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पर देख लिया होगा, आज हम सैर करने वाले हैं जनूब मशरकी एशिया और बहरा ओकियानूस में वाक़या एक ऐसे मुल्क की जो जनूब मशरकी एशिया में फिलीपीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ईसाई मुल्क है, जहाँ से ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होना इंतहाई आसान है। यह मुल्क इंसानी स्मगलरों के लिए जन्नत है। इस मुल्क की सरहदें तीन तरफ से इंडोनेशिया के मगरबी तमूर से मिली हुई हैं, जबकि शुमाल मगरब में इस मुल्क की समुद्री सरहदें ऑस्ट्रेलिया से मिली हुई हैं। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 15,007 मुरबा किलोमीटर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशरकी तमूर की, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया तमूर लेस्ते है। मशरकी तमूर को 16वीं सदी में पुर्तगाल ने नौआबादियात बनाया था। 28 नवंबर 1975 तक पुर्तगाली तमूर के नाम से जाना जाता था, जब इनकलाबी मुहाज बराए आज़ाद मशरकी तमूर फ्रेटिलेन ने इस इलाके की आज़ादी का ऐलान किया था। 9 दिन बाद इस पर हमला करके इंडोनेशिया की फ़ौज ने कब्ज़ा कर लिया। अगले साल उसे इंडोनेशिया का 27वां सूबा करार दिया गया। मशरकी तमूर पर इंडोनेशियन के कब्ज़े को अलहदगी पसंद गिरोह खासतौर पर फ्रेटिलेन ने और इंडोनेशिया की फ़ौज के माबैन कई दहाइयों तक जारी रहने वाला एक इंतहाई पुरतशद्दुद तनाज़ा ने खसूसियत दी। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम खुदअदारियत के अमल के बाद इंडोनेशिया ने इस इलाके पर कंट्रोल छोड़ दिया। बतौर तमूर लेस्ते ये 20 मई 2002 को 21वीं सदी की पहली नई खुद मुख्तियार रियासत बन गया और अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल हो गया। ये जनूब मशरकी एशिया में दो अहम ईसाई ममालिक में से एक है, एक मशरकी तमूर और दूसरा फ़िलीपीन। आइन के तहत इस मुल्क का सरकारी अंग्रेज़ी नाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तमूर लेस्ते है और तमुतम ज़बान में रिपब्लिका डेमोक्रेटा तमूर लेस्ते है। मशरकी तमूर के मशरकी सिरे पर वाक़या जेरमालाई में सकाफ़ती बाक़ियात की तारीख़ 42,000 क़िबल मसीह की मिलती है। इस जगह को समुद्री जनूब मशरकी एशिया में जदीद इंसानी सरगर्मियों का सबसे कदीम तरीन मकाम समझा गया है। यूरोपीय इस्तेमार से पहले तमूर को इंडोनेशियन, मलेशियन, चीनी और हिंदुस्तानी तजारती नेटवर्क में शामिल किया गया था और 14वीं सदी में खुशबूदार संदल, गुलाम, शहद और मोम का बरामद कुंदा था। 1500 की दहाई से तमूरियों के मौजूदा दौर के शुमाली फ़िलीपीन के लियोस के साथ फौजी ताल्लुकात थे। पुर्तगालियों ने तमूर और मालको में चौकियाँ कायम की। मौजूदा मशरकी तमूर के एक छोटे से हिस्से पर मौसर यूरोपियन कब्ज़े का आगाज़ 1769 में हुआ, जब दिल्ली शहर की बुनियाद रखी गई। पुर्तगाली तमूर की कॉलोनी का ऐलान हुआ। मशरकी तमूर पर इंडोनेशिया के कब्ज़े को तशद्दुद और दरिंदगी का निशाना बनाया गया था। मशरकी तमूर में इस्तक़बालिया, सच्चाई और मक़ामत के कमीशन के लिए तैयार करदा एक तफसीली अदाद-ओ-शुमार की रिपोर्ट में 1974 से 1999 के अरसे में कम अज़ कम 1,02,800 तनाज़ात से वाबस्ता अमवात का हवाला दिया गया, यानी तकरीबन 18,600 हलाकतों और 84,200 अज़ाफ़ी अमवात, जैसे भूख और बीमारी से पुर्तगाली, इंडोनेशियन और कैथोलिक चर्च के तकरीबन 2 लाख अमवात के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी एक अंदाज़ा था। 30 अगस्त 2001 को मशरकी तमूरियों ने दस्तूर साज असम्बली के मेंबर मुंतखब करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अपने पहले इंतखाबात में वोट दिया। 20 मई 2002 को जमहूरिया मशरकी तमूर का आइन नाफिज हुआ। मशरकी तमूर को अक़वाम मुत्तहिदा ने आज़ाद हैसियत से तस्लीम किया। रियासत का सरबराह सदर होता है, जो 5 साल की मुद्दत के लिए अवामी वोट के ज़रिए मुंतखब होता है। अगरचे सदर के इंतज़ामी इख्तियारात कुछ हद तक महदूद हैं, लेकिन इनके पास ये इख्तियार है कि वज़ीर आज़म को मुकर्रर करें। इंतखाबात के बाद सदर आमतौर पर अक्सरियती पार्टी या इत्तेहाद के रहनुमा को मशरकी तमूर का वज़ीर आज़म और मोहर ज़िक्र की तजवीज़ पर काबीना का तकर्रुर करते हैं। हुकूमत के सरबराह की हैसियत से वज़ीर आज़म काबीना की सदारत करते हैं। मशरकी तमूर को 13 म्यूनसिपैलिटियों में तकसीम किया गया है और इसके नतीजे में वो 65 इंतज़ामी अहदों, 442 देहातों, 2,225 बस्तियों में तकसीम है। इस तमूर पुर्तगाली ज़बान के ममालिक की कम्यूनिटी की एक मेंबर रियासत है, जिसे लोसोफ़ोन दौलत मुश्तरका के नाम से भी जाना जाता है, जो 4 बड़े आज़मों में लोसोफ़ोन कौमों की एक बैनुल अक़वामी तंजीम और सियासी अंजुमन है।
ان ممالک میں ہر ایک میں پرتگالی سرکاری زبان ہے۔ ایسٹ تیمور نے 2007 میں ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن میں رکنیت طلب کی تھی اور باضابطہ درخواست مارچ 2011 میں پیش کی تھی۔ جزیرہ تیمور جنوب مشرقی ایشیا کا حصہ ہے اور یہ جزیرہ لیزرا سینڈا کا سب سے بڑا اور مشرقی علاقہ ہے۔ جزیرے کے شمال میں اومبی آبنائے، وٹل آبنائے اور اس سے زیادہ بانڈا بحر تیمور اس جزیرے کو آسٹریلیا سے جنوب کی طرف الگ کرتا ہے، اور مشرقی نوسا تنگارا کا انڈونیشیا کا صوبہ مشرقی تیمور کے مغرب میں واقع ہے۔ کل زمین کا سائز 14,919 کلومیٹر ہے۔ ایسٹ تیمور کا خصوصی اقتصادی زون 70,326 کلومیٹر ہے۔ غیر قانونی طور پر آسٹریلیا میں داخل ہونے والے تارکین وطن کو انسانی اسمگلر پہلے مشرقی تیمور میں لاتے ہیں۔ یہاں سے کشتی سے آسٹریلیا میں داخلے کی کوشش میں اکثر نوجوان سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، کیونکہ آسٹریلیا کی سرحدی فورسز ایسی کشتیوں پر اکثر گولہ باری کر کے تباہ کر دیتے ہیں۔ مشرقی تیمور کی معیشت مارکیٹ کی معیشت ہے، جو کافی، ماربل، پیٹرولیم اور سینڈل ووڈ جیسی کچھ اشیاء کی برآمدات پر انحصار کرتی ہیں۔ اس میں 2011 میں 10% اور 2012 میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ یہاں کی کرنسی کو سینٹاؤ کہتے ہیں۔ یہاں کی کرنسی سکوں پر مشتمل ہے، جو 1، 2، 5، 10، 25، 50، 100 اور 200 سینٹاؤ پر مشتمل ہے۔ 100 سینٹاؤ ایک امریکی ڈالر کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ملک ڈالر کو بطور کرنسی استعمال کرتا ہے۔ مشرقی تیمور میں سیاحت کی معمولی اہمیت ہے۔ سال میں تقریباً ملک میں 75,000 سیاح آتے ہیں۔ مشرقی تیمور نے اپنی 2015 کی مردم شماری میں آبادی 11,83,643 ریکارڈ کی تھی۔ ایسٹ تیمور کی دو سرکاری زبانیں پرتگالی اور ٹیٹم ہے۔ انگریزی اور انڈونیشین کہیں کہیں استعمال ہوتے ہیں۔ مشرقی تیمور کی 2010 میں بالغ شرح خواندگی 58.3% تھی، جو 2001 میں 37.6% تھی۔ پرتگالی حکمرانی کے اختتام پر ناخواندگی 94% تھی۔ 2015 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 97.57%، رومن کیتھولک 1.96%، پروٹسٹنٹ 0.24%، مسلمان 0.8%، روایتی 0.5%، بدھ 0.2%، ہندو اور 0.8% سکھ اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ تعمیراتی طور پر پرتگالی طرز کی عمارتیں ملتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرقی علاقے کے روایتی ٹوٹم مکانات بھی ملتے ہیں۔ انہیں ٹیٹم میں اما لولک یعنی مقدس گھر اور فالتا لیکو میں لی ٹینیو پیروں والے گھر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مشرقی تیمور کا کھانا علاقائی مقبول کھانوں جیسے سور کا گوشت، مچھلی، تلسی، املی، روغن، مکئی، چاول، جڑی بوٹیاں اور قدرتی جنگلی پھل پر مشتمل ہے۔ مشرقی تیموری کھانوں کے جنوب مشرقی ایشیائی کھانوں اور پرتگال کے ذریعے اس کے نوآبادیات سے پرتگالی پکوان کے اثرات ہیں۔ دوسری پرتگالی کالونیوں کے ذریعے ذائقے اور اجزاء جزیرے پر صدیوں پرانی پرتگالی موجودگی کی وجہ سے مل سکتے ہیں۔ مشرقی تیمور کے کھانے میں مشرقی اور مغربی امتزاج کی وجہ سے اس نے فلپینی کھانوں سے متعلق خصوصیت تیار کی ہے، جنہیں مشرقی مغرب میں پاک ترکیب بھی ملا ہے۔ مشرقی تیمور میں ڈریگن سائٹ بائیں ہاتھ ہے اور یہاں کا کالنگ کوڈ +670 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین .tl ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی مشرقی تیمور کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات، جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔